Opel Astra G سال برارش 98. یعنی نمود بیرنی ماشین دوستان عزیز کامپلکتاسیش سلکشن. یعنی نمود از کفای ماشین. آوازتون فرامداست هیچ می؟ این داخلی سالن. коробкаш механики و اینجا سی دی پلیر دارد مولتی رول پربیگش نامعلوم دوستان این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین мотор 1.4 тиви импорт буда. Сөзиш вориш бензинми? Ha, benzin. Расход чанд? 10 takidi 150 km. Расходаш 10 такиди 150 км мегашад. Мен ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 703 43 43. Volkswagen Golf соли барориш 99. Мен намуди бернаи мошин достони азиз. این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم چهار الکترا پاکت سنتر زمک دو آینه چه الکترونیکه коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارند دوستان پربیگش 42000 نشانده است من این هولت سالن ماشین من این هولت سالن قفای ماشین موتور 1.6 سوزش گاز بنزین گزی یورو 4 расход чанте 10 такиди сахта мегардад این هولت мотори ماشین нархи ماشین 26000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 921 19 93 Opel Zafira соли барориш 99 мен ин намуди бернаи мошин достоон این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکترا پاکت دو آینه چاش الکترونیکه коробкаш مکانیک اینجا سی دی پلیر دارد مولتی رول پربیگ 29000 کیلومتر پربیگ این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین گزی یورو 4 расход чанте 10 такиди 90 км мегардад хусусиян мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 798 46 Zafira Elegance соли барориш 2001 من این نمود بیرنی ماشین دوستان عزیز ماشین یک دست اساسیان من این نمود از کفای ماشین چهار الکترا پاکت دو آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد مولتی رول پربیگ 373000 کیلومتر پربیگ این هولت سالن ماشین کفاش هم نشان میدیم این هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز سیدینیوش لحتگی نبالش روی کشایی زمان کشیدگی
мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расход чанте 10 та ба 100 та гарантиш хат додаем. 10 та ва 100 та гарантияш кидим мегардад бисосян любой ҷозбе гарантияш ҳаст бисосян кафолат Мотор, ҳадавот. кузов мотор ходовой бе кафолаташ ай бисосян нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 822 14 54 Тико соли барориш 97 мани наводи бернаи мошин дӯстони азиз ҳуҷҷатош 1 соли набуда моҳои амбаранда гузаштагӣ мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад пробег 231000 километр пробег ман ҳолати салони мошин ман ҳолати салони қафои мошин аввали сиденьҳо рӯйкашҳои замоновӣ киштагӣ дӯстон мотор 08 сӯзишвориш бензин расход чанте трактори 4 литр дохили шарба 5 литр куди 100 километр мегардад ман ҳолати мотори мошин нархи мошин 17000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 606 64 65 Matiz 2 соли барориш 2004 мани намуди бернаи мошин мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет ойначош электроника коробкаш автомат инҷа CD плеер дорад пробегаш 99000 километр пробег мани ҳолати салони мошин сиденьҳош кожин мебошад ин гаштагиам не акои мани ҳолати салони қафои мошин ин гаштагиам не гусасян дуруст гаштагиам не гусасян истодаги мошин акои мошин истодагӣ гусасян барошта мондагиям мотор 08 сӯзишвориш газ бензин расход чанте газ кидиям газ киди гусасян 10 литрги сахти зиёд мегардад 120 бензин навзда бензин 5 литр де 5 бензин киди 5 литр 6 литр ба 100 километр дӯстони азиз мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 30000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 771 30 36 лабо соли барориш 2012 мошин вагон дӯстон мани намуди бернаи мошин мани ҳолати балонош чӣ хеле ки дида истодед мани намуд аз кафои мошин ҷоҳои боркашониш ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет коробкаш механика ман инҷа радио FM дорад пробег ҳай номаълум ҳозир мефаҳмем мани ҳолати салони мошин пробегаш чанта ако пробега 160000 километр пробег будааст нархаш чанд буд нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 840 37 48 лабо соли барориш 98 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз ҳуҷҷатош то моҳи ноябре мани ҳолати балонош мани намуд аз кафои мошин ҷои боркашониш дӯстон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механик инҷа CD плеер дорад пробегаш 29000 кидагӣ як кругаштагӣ бификрам мани ҳолати салони мошин дӯстон чанд буле нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 705 00 25 чои кавти талхаш киди чойои кавти талхаш киди лабо соли барориш 2010
ماشین واگن دوستان و این نمود بیرنه ماشین این هولتی بالوناش این جای بارکشانیش داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик اینجا مایتافون دارد پرابیگ تازه میفهمیم 419,000 کیلومتر پرابیگ من این هولتی سالن ماشین دستم چند بلکو؟ نرخ ماشین 63,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 791 96 96 لابو سالی برارش 2012 واگن ها؟ واگن بود ازیستان 4 بالونش نو منی جای بارکشانیش بسیار اسینکوفکه و این نو بسیار در حالتی خوب حاضر красکاش ردنوی از آن خود داشت حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механике و اینجا رادیو اف ام دارد پرابیگش 86,000 کیلومتر پرابیگ ماشین کم گشتگی دوستان یعنی حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید در حالت خوبی تکنیکی چند پولین نرخ ماشین 68,000 سوم با سودا می شود تلفن چه؟ تلفن برای معلومات 92 771 31 87 لابو سالی برارش 2008 ماشین واگن گویمم خطا نمیشد بعد واگن 5 ماه یک دست حرکت گشتگی دوستان عزیز من این نمود بیرنه ماشین قصه کوز به گشتگی من این جاهای بارکشانیش ولی تاجی از این کافکه هاشم ولی هم نو حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن коробкаш مکانیکه و اینجا مایتافون دارد پرابیگ 86,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز من این هولت سالن ماشین سالنش هم بسیار در حالتی خوب چند بل گفت هستید؟ 52 گوشت نرخ ماشین 52,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 50 780 06 92 755 95 48 موتورش اینجکتر расходش چنده؟ расход نامعلوم گفتیم شخصانی که خریداری کردن خواهم مرا زنگ زنم لابو سالی برارش 99 ماشین قصه کوز به گشتگی دوستان عزیز این حجتاش تا ماه ایونه من این نمود بیرنه ماشین من این جای بارکشانیش самосвал بود است این коробкаш механике CD player دارد پرابیگ یک کرو گشتگی می پرابیگاش خیلی اینقدر معلوم نیست دوستان چند پول گفت هستید؟ نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 604 05 05 لابو سالی برارش 2004 ماشین واگن دوستان و این نمود بیرنه ماشین این هولتی بالوناش و این جای بارکشانیش از این کافکه هاش نو دوستان حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن коробкаш مکانیک دو الکتروپاکت و اینجا USB پلیر دارد پرابیگش 205,000 کیلومتر گشتگی دوستان عزیز من این حالت سالن ماشین سالنش هم بسیار در حالت خوب موتور اینجکتر می؟ расходش چند تا کو؟ расходаш 100 تا میگه 10 تا 100 تا 10 تا 100 تا نرخش چند بود؟ 53000
нархи мошин 53000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 977 66 69 92 717 85 10. Nexi соли барориш 96 дестон. Манин я боре же пешам ки шода мондигам. Матураша 16 инжектор дестон. Сөзиш вориш газ бензин. Расходаш чанте? 10 تا گازکی 100 کیلومتر بیگادا. منین نمودی بیرنی ماشین. منین نمود از کفای ماشین دستان. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، пробегаш 250,000 километр пробег. من هولت سالن ماشین من هولت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. نرخ ماشین 25000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 001 80 32. حجتاش یک سال نبوده. خونده صنعت سال برارش 2011. ماشین وگان دیدستان و این نمود بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین 4 پهرانیکای کفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، 2 آینه چاش الکترونیک، коробкаш автомат، تیترونیک و اینجا 2 سیدی پیش باگریف سیدی، سیدی پلیر دارد، منیتور دارد، مولتی رول، رولاش لیفت. حاضر کلیتاش استاپ استار پرابیگش هم میفهمیم دستان. 카드를 넣어주세요. 205,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین. هولت سالن قفای ماشین. سیدینیاش کاجینی با ماش پانورامه. موتور 2 سوزشوارش بنزین. این هولت موتور ماشین راسخوداش نامعلوم. گذاشتن ماشین واگونی راسخوداش نامعلوم. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 810 97 97. خونده صنعت سال برارش 2011. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من سلام علیکم. سلام علیکم. من مخلصامو تماشا کردشتیم یوتیوب کانال های مایه. شما پادشاه چکرگی. گاب نیست اکو. من این نمود از کفای ماشین. کفاش به 4 پهرانیک دارد. باز زدنی کامیره هم دارد. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. با کافه میه. این 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، این آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат دوستان. و اینجا USB پلیر AUX هست، مانیتور، CD پلیر. حاضر پرابیگش هم میفهمیم دوستان. حاضر پرابیگش هم میگیم دوستان. 348,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین سیدینیاش کاجنی میباشه. و این هولت سالن قفای ماشین چارنی کاجه دوستان. موتور 2 CVL بوده است دوستان. سوزشوارش گازش заводской. расходش 10 تا 100 میگردد. و این هولت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی دوستان. نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 773 95 55.